Guys, mabakal ka mo perfume, guys. Alright, guys, oh. Taga ano lang ni 160. Kay ano Guys, Brian. may kan kami guys, may pagting-pagtingan kami guys kung gusto nyo mag-bell sa Mambalay. Ganyan. Gusto lang guys, malagtingin, ganun guys, oh. Tapos guys, may pili ka mo, small, medium, ganyan malaki guys. Kung gusto nyo ng perfume guys, may pabango to, oh. Sorry guys. Mabaho. Order lang ako sa ano, guys. Pinggan naman guys ha, pinggan naman guys. May detect na ni guys ha. Pero barato lang niya. 150 guys. 150. Sold out. Gusto nyo guys, sunod lang sa mayonnaise guys. Naraman kami, barato na ni kami guys. Ipanunan na lang. Ano lang sa violet ni basket guys. Igutan na lang violet ni basket guys ha. Sabi ni guys, majaging pa siya. May yari kami di nga available na majaging pa siya. Di mo na. May lumot yung sa kulit guys. Kung may gusto nyo kalo guys, para sa kanulo guys, kaya nyo kita yun. Kaya na guys, may bayo kami di guys. Kaya ka na, anong forma? Kaya na. Main mo ang kalo. Okay. Main ang kalo, main na. May nang kalo. Naman kalo lang, pwede man ako. Hindi lang ito. Guys, guys, may kan kami di guys, plastic. May unod din yung karton, pre. Pre, delivery mo ni guys ha, bro. Ito lang, 50 sila ka ba? 150. Service ya? May kan mo kami guys ha, pwede nyo man yung magamit guys kung papasasan nyo. Pangkalat sa likod guys, para namin, get effective guys. Effective din sa likod kayo kung mag ganun ka guys ha. Sigurado ko masabi yung likod guys. Kapote. Ito sa mga. Kasi yun naman guys, matalom guys. Bisa idulot mo sa momo ka saging, di ka dulot. Ay, kadulot din guys. Kadulot din sa manami, in-effective din yung kutsilyo. Kadulot. Ay mo ano, isang kutsilyo. Sulat lang ano kutsilyo. Kung may tawas mo guys, baka mo sa kong kaya ang kutsilyo. Bigyan natin. Gusto mo guys. Proven and tested. Guys, pwede mo kung ay, brep mo kami guys. Marami guys, yung brep. 10, ano guys namin? 10. Benten, Dora. Ayun guys, okay na guys. Follow and subscribe guys ha. Thank you sa lahat. Thank you all. Tama na guys.